Blanco sinilo Malasarte sa motibo sa pagpatay sa iyang kapuyo sulod sa 17 ka tuig nga si Chari Sanggayan, 40 anyos, nga gipusil samtang nag-inom kauban ng mga higala sa usa ka payag sa Purok Bless Extension, Barangay Kalumpang, Jensan atong Sabado. Apila niya sa kapulisan nga paspasan ang investigasyon aron manubag ang nagpatay sa iyang live-in partner. Ang kanang sisig nga gibutang nako sa konsang asawa nang nagpahibalo na nagpahimangno nga hustisya ang among gipangayo. O karon manghinaot tunta ko sa mga pulis nga investigate sa case akong asawa, manghinaot ko nga matagaan na ninyo og probe o pruweba man. O paki-inform lang po ko unsay kuan para makahibalo pod ko sa akong side o unsay tumong og unsay tuyo anang tawanan nganong yamang giingon na pag patay akong asawa nga mura ra man siya nag-ihaw og kaning manok. Sigon sa usa ka katagay sa biktima, alas 2 sa hapon atong Sabado, samtang nagtagay sila og ilimnong makahubog og nagbideoke kauban ng biktima. Kalit lang miabot ang nag-inusarang lalaki nga sakay sa motorsiklo og dayong gipusil sa ulo si Sanggayan. Pag naog niya sa motor, nagbitbit og pusil, morto gipusil siya diretso. Wala po kong kakita nga nagduulang lalaki mo yung kita. Ang luwog na lalaki. Pwede mo siya makakuan kay mata. Gamay. Medyo tamaon mo siya glawa. Sa bahin ni Police Colonel Nicomedes Olaybar Jr., City Director sa General Santos City Police Office, usa sa anggulo nga gisundan sa investigasyon mao ang crime of passion. Wala na gidetalye pa sa opisyal ang gisundan nilang motibo gumikan sa gihimong investigasyon karon sa Kalumpang Police Station ug sa Intelligence Unit sa JSCPO. Ang ating intelligence personnel operatives dito ay tumulong na rin sa dalawang sunod na kaso sa police station natin diyan sa Police Station 10. Na yun na nga ang sinasabing dahilan crimes against passion. Sa pagkamatay ni Sanggayan, nabili niini ang tulo ka anak. Kini na ang ika-17 ka tawo nga gipusil patay sa Jensan. Kiniusab ang ikaduhang babaye nga gipusil patay sa maong barangay. In the heart of changing lives. Kini sa Brigada Richel Gubalani, Brigada News.